Andam ka ba? Andam ka ba? Andam ka ba? Kung si Jesus mo balik na, Itugyan na, itugyan na, isalig na, ang tanan mong kabalaka. bisan sa kagulanan, dinhi sa kalibutan, mabagnan raon niya, Kalipay may katapusan, kuptilan, ang paglao mong nabatunan, padayon lang, hangtod sa atong kadaugan. Karon ang panahon nga mamalandong ka, ikaw iyang papuyon, niya ng syudad nga bulawanon. Si Jesus karon kanimo nagahandom, pag-alagad niya bisan sa kamatayon. Pagtuog pag-alagad sa hugot kupti, o ayaw na gayud kini pagbuhi, kay kun ato kini nga buhaton, purong-purong sulubanta sa amahan. Una pagpangita ang iyang gingharian, kay kang Jesus anaa ang kasiguruhan. Siya ang naglalang sa tanang mga butang, o kining tanan kanimo igadugang lang.